just give you the final answer. If you don't agree, then you let me know. Mungkin jawapan saya salah ya, saya pun tak pasti. Saya pun kira macam-macam tu je. So the rate differential equation for this one, make sure you have the word rate. Okay, make sure you have the word rate. Negative 1/2 D and O2, good morning by the way, plus 1/2 D and O dt equals to positive dO2 dt. Just a kind reminder over here, as we all agree last Monday, perkataan rate wajib. Okay? And your B over here, saya dapat 0.166 ms negative 1. Betul? Okay? Alright, next. Kat sini, what is the rate? NO2 form 0.047 ms negative 1. B adalah 0.0235 ms negative 1. Setuju? Okay, asyik saya je bagi jawapan, apa kata hang pula bagi jawapan. And this is the question 6 if I'm not mistaken on my tutorial. Saya nak jawapan daripada Arif. A. Boleh type, kalau mic tak okey boleh type. Yang lain webcam. Zayun, Adriana, Afif, Sumaya, Arif, baru off, Mimi, yes. Syahidan, Yasmin, Aini, Adiba. Arif, I'm waiting for your answer. Kamu muat ke minggu depan? Semua orang? Hari yang sama? Cik. Mana mungkin hari yang sama kan? Ke semua hari yang sama? Tak. Okay, tak apa. Alright, Arif is missing. Husna. A? Rate equal to Okay. negative D concentration N2 per dt equal to negative 1/3 D concentration H2 per dt equal to positive 1/2 D and H3 per dt. Okay. And then, can I have the final answer of A? Betul? 0.0493 ms molar per second. Yang lain setuju? Okay. Naili, can I have the B final answer? Naili dah start. Sarah Safia and kawannya. Buka mic dulu baru cakap. Jumpa tak button mic? Berapa? Sila cari. The final answer is 0.0247. 0.0247 kawan kamu dapat. Setuju? Okay. Sayang Sarah tadi and the kawan. I hope kamu tak baca je lah unit tu. I hope unit tu ada lah. Okay. Kawan Sarah. Nama apa sayang? Saya ke? Ya. Can I have the
Express the rate in terms of changes in hydrogen gas concentration, oxygen gas concentration, water concentration with time. Apa yang dia minta sebenarnya? Minrul? Differential Saya rate miss. equation. Sorry? Differential rate equation. Can you write the differential rate equation, please? Can rate equals to -1/2 d concentration of H2 over dt equals to negative d concentration of O2 over dt equals to positive 1/2 d concentration of H2O over dt. Thank you. Kelas 7. Afiq, can I have the answer for B? Yes, Afiq, I'm waiting. 0.46 mol per liter per second. Kelas 7. Okay. Just a kind reminder ya, soalan minta adalah sebab ramai yang bagi, sebab saya minta jawapan akhir kan. So kamu pun bagi jawapan akhir lah, tak salah. Just a kind reminder, the question is asking for this one is the rate of your water increasing. Bermakna kat depan tu patutnya adalah positive dH2O dt. Okay. Remember, the positive and negative symbol is coming to the term, not coming to the value. Okay. Alright. Kalau macam tu tak ada apa, soalan 8 senang je. I can give you the final answer. Soalan 8, the final answer is for the NO, for the positive dNO dt, 0.016 ms negative 1. For the positive dH2O dt, okay, I'll take the attendance in a minute. 24 ms negative 1. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Jangan excited sangat dengan jawapan saya. Alright. 0.016 ms negative 1. Saya pun kira tekan-tekan kalkulator macam tu je. Okay, kalau saya salah apa-apa bagi tahu all the way. Jangan risau. Okay, ada masalah dengan yang ni? Senang kan? Alright, something I can guarantee you. Benda yang paling senang semester ni. Tapi semua benda senang macam mana? Benda senang lah weh. Okay, so we will continue then. In this one, just a kind reminder again, jangan buat careless. Okay, you can see how easy it is. Tapi bila benda senang, hang start lah, hang start mampu. Okay, bila benda senang, hang start mampu. Okay, so coming into your rate law. Okay, we are moving into your rate law. Kuliah dah masuk kimia kah? Question? Madam, can I see, can I have the answer for number 5 because my connection was bad just now. Number 5. This one. Yes, madam. Thank you. Alright, sure. Okay. So, sebelum saya nak masuk exactly the rate law, okay, tak apa kita masuk dulu rate law. Ayat-ayat tu baca sendirilah. Kelas saya baca nota aja. Okay, ayat tu baca sendiri. Kalau saya ada equation, okay, kalau besok ada equation yang standard, saya ada equation contoh like this. Okay. Alright. If I am writing for the rate differential, saya nak kamu nampak beza antara dua tu. Sebab tu saya ajar dua-dua side by side. So kalau apa yang kita dah baru belajar, the rate differential equation, the way that we write for this equation will be your rate equals to your negative 1 over A concentration,
D concentration A, okay, dA dt equals to negative 1 over B, kita akan ambil kira stoichiometry, betul? Alright, dan kita akan ambil kira produk. Setuju? Kenapalah ABC pun Miss Wong tak hati? Tak dah lah macam mana ni? DT. Okay. Setuju? Okay. What happen if I'm writing for the rate law? What will be the same? Benda pertama, saya bagi tahu apa yang sama dulu. Then you tell me what's the different. Okay? Benda pertama yang sama sayang, dia masih bermula dengan rate. Okay? Apa yang beza? First question, do we take count of everything? No. Kita ambil siapa je? Reactant. Thank you. The very first thing that you should come into your mind, guys, kita hanya ambil kira reactant. Pada rate law, we only take count of the reactant. Pada rate differential equation, we take count of everything. That's the difference. Sebab tu dia jadi expression. Alright? Yang ni akan jadi rate equation. Dia memang formula. Dia memang satu formula. Dia memang satu equation. Okay? And that is the first difference. Second difference, apa lagi? Do we have the positive negative anymore? Do we need the positive negative? No. Why we don't need the positive negative? Sebab kita tahu dalam rate law, sayang, kita hanya ambil reactant. Apa-apa yang ada dalam rate law, pakcik ni mesti reactant. Sebab tu, bila kita hanya ambil satu dan kita hanya ambil reactant, we already know that is reactant. Kenapa nak positif negatif? Right? Kat sini kita kena ada positif dan negatif sebab kita ambil produk dan reactant. So kita nak tunjuk siapa adalah produk, siapa adalah reactant. Nampak? Okay. Next and also the last. Do we take the stoichiometry in the rate law? No. Kalau kamu perasan, kamu tengok nota tu betul-betul, saya selalu letak ataupun buku-buku lain pun selalu akan letak, dia akan letak alfabet yang lain. Betul? Okay, dan yang saya nak tunjuk kat sini sayang, benda yang kamu selalu akan buat salah dalam exam, senior kamu, bukan kamu. Kamu takkan buat sebab saya dah ajar. Alright, benda yang kamu selalu akan termiss is the power. And the first thing that I want to remind you today, two things that I want to remind you today. In the rate law, we only take count of reactant first. Second, in the rate law, stoichiometry kita tak tengok. Alright, stoichiometry kita tak tengok. Dengan kata lain, kita hanya perlu ambil your XY from somewhere else. Saya akan bagi tahu XY itu dari mana. Dengan kata lain, dalam rate law, kita tengok pada equation, kita tengok satu benda je. Siapa reactant? Itu je kita tengok. Nampak? Okay? And that is your rate law. Any problem with that? Boleh? Happy? Nampak beza? Okay? Sebab kadang-kadang bila saya ajar tu, bila kamu belajar benda asing-asing, kamu tak nampak beza dia. Okay? So kita tengok sikit rate law. Still using the very simple, tak ada apa sangat. Just we want to look at the rate law. Rate R, okay, equals to your K, concentration of the A to the power of X, concentration B to the power of Y. First and foremost, okay, rate adalah rate of reaction lah. What is K? Anyone? Rate constant. Rate constant. Constant. Thank you. What is X and Y? Reaction order. Reaction order. Okay. Change a bit. Order of reaction ada dua. Kalau kamu kata order of reaction,
dia akan jadi total. Kalau yang duduk pada A dan yang duduk pada Y, we call this thing, both of these adalah order of reactant. Reactant punya. So order of reaction akan jadi berapa? Kalau soalan tanya order of reaction will then be your X plus Y. Plus 1. Okay, nampak beza? Beza Order of the reactant hanya adalah dia punya. Order of the reaction adalah jumlah dia. Okay, see that? Okay, next thing. Moving into, ayat-ayat baca sendiri Badazah. Nota baca sendiri kita ajar lah. Saya tunjuk nota. Slide saya memang most of the time kosong. Sebab tu kamu kena ada nota. Okay, saya suka conteng je. Kalau saya tunjuk nota, kamu balik, kamu tidur je kerja kamu. So, rate constant. Ni pun tidur dah. Ni pun boring dah. Okay, rate constant. So, rate constant is this guy. Anybody can tell me anything about rate constant? What do you know about rate constant? Anything that come into your mind? Various unit that depends on X and Various Y. unit. Very good. Various unit. Setuju? Alright? Okay. Selalunya dalam hidup kamu lah, sepanjang ni, dalam hidup kamu, rate constant ataupun perkataan constant selalu dalam otak kamu adalah value yang sama. Unit yang sama. Betul? 8.314, 0.08206, apa lagi constant yang kamu guna? Avogadro constant 6.02 times 10 to the power of 23. Dia duduk mana pun rate constant tu sama. Betul? Constant tu sama. But slightly different in the rate constant yang saya nak ubah mindset kamu. This rate constant first, your friend say, various unit depends on the order. Alright? Depends on the order of reaction. Okay? Selain daripada various unit sayang, various value. Setiap satu reaction yang berbeza akan ada rate constant dia yang berbeza. Maksud teacher, kalau saya ada hydrogen gas, react with my oxygen gas, I produce my H2O. Okay? So katakan like this. And then I have another reaction is my nitrogen gas, react with my hydrogen gas, I produce my ammonia. Okay? Benda ni. Rate constant untuk dia dan rate constant untuk dia akan berbeza. Kamu akan ada rate constant yang spesifik, rate constant yang spesifik. Dengan kata lain, rate constant takkan sama. In the other words, kalau dia takkan sama, sayang, rate constant you need to calculate. Selalunya budak akan kata constant, bukan fixed value ke? Kenapa nak kira? So bila soalan minta calculate rate constant, Hans tak dah apa benda nak kira? Tak ada. Rate constant boleh kira. Okay? So ingat yang tu. That is your rate constant. The unit will various. Now we are moving into the unit. Can I have the unit of the rate constant for the zero order? What would be your K? Anyone? Molar per time. Molar per time. Kalau dia adalah zero order, dia akan jadi molar per time. Okay? Kalau dia first order. Fazana? Time -1. Time -1. Alright? Kalau dia adalah second order. Olivia? Molar -1, time -1. Molar -1, time -1. Kalau dia adalah fourth order. Iza? Molar -3, time -1. Kalau dia adalah eighth order. Surat?
molar -7 time -1. Molar -7 time -1. Okay. Dalam silibus kamu, kamu tak perlu derive. Kamu tak perlu derive yang macam saya tunjuk dalam video. Tapi kamu perlu tahu. Dan sebab tu saya tunjuk satu flow. I hope you can see the difference. When it's a 0, dia semua M ni yang berubah sebenarnya ada M. Rasa tak? Yang berubah sebenarnya adalah M. So, M, bilangan M kuasa tu akan jadi kurang daripada the order. So, kalau zero order dia adalah M positive 1. Kalau first order dia akan tolak satu tu. So, dia tinggal tak ada M lah, kosong. Kalau second order dia akan jadi M negative 1. Dia akan tolak satu. Second kan 2 kan? So, M akan jadi kuasa negative 1. Kalau dia adalah fourth order, 4 kan? Alright, kalau dia adalah fourth order 4, M akan jadi negative 3. Nampak? Nampak? Okay, senang. And last but not least, before we move on, the order that I mean over here, guys, the order that I mean over here must be the total order. Yang ni saya nak tunjuk sikit. Kat sini, katakanlah saya nak tunjuk untuk yang second order. So second order bermakna R equals to K. Mungkin A saya adalah kuasa 1, B saya pun kuasa 1. Nampak? Okay. So, R forever M time negative 1. Rate memang takkan ubah. Okay, R takkan ubah. Forever adalah molar per time. K adalah yang saya nak cari. Concentration A, molar. Concentration B, molar. Okay. So, when you work that out, you realize that K is the one I'm looking for. Okay. So, K is the one that I'm looking for. You will then have your M time negative 1 over M kuasa 2. Nampak? Cancel off the M. Cancel off the M, kamu tinggal 1 M. So, K kamu akan tinggal M negative 1 time negative 1. See that? Dan order yang kita ambil, just nak ingatkan sebab sekarang kita ada dua jenis order. Order of the reactant and order of the reaction. So order yang menentukan unit K mesti adalah total order, jumlah. Okay, ingat yang tu jangan ambil satu-satu Alright, next. Talking about this M negative 1 and time negative 1 yang selalu akan jadi problem kat budak, bukan M. M tak ada masalah, M senang. Yang jadi problem adalah bila dia bagi like this. Betul? Alright. Bila dia bagi like this. Kalau dia nak jahat lagi. Nampak? So, how do we work that out? Kalau soalan tak bagi dalam bentuk molar, dia tak bagi dalam M yang kita suka guna. Semua orang suka guna M, saya rasa. Senang, betul? Alright? And you know what is our job? Our job is to make your life hard. Kamu suka benda tu, aku tak nak bagi. Macam itulah. Itu kerja saya. Kalau if your life doesn't get hard, means I'm not doing my job well. Betul kan? Kalau saya masuk kelas saya, lepas tu hidup kamu tak susah. Miss orang tak bekerja tu Okay? So, how do we solve this problem? Benda macam ni, buat daripada benda logik. Tulis dulu M yang standard adalah macam mana. Conteng benda ni. Sayang, kamu conteng benda ni tak sampai 10 saat pun dalam exam. Conteng benda ni, lepas tu buat balik. Kalau M negatif 1, dia akan jadi mol negatif 1 liter. Macam mana negatif 1 tu nak work out? Darab masuk. Negatif 1, darab masuk. Setiap satu kuasa tu. Nampak? Okay. Negatif 1 darab positif 1. So dia jadi negatif 1. Negatif 1 darab negatif 1. So dia jadi positif 1. Nampak dia terbalik? So bila kamu nampak dia adalah mol negatif. Alright. L. So kamu tukar sendirilah pacik ni adalah M negatif 1. Okay. M negatif 1 okay lagi sayang. Nanti kalau dia bagi this one. Densimeter dia jarang bagilah.
Okay? Still sama je. Okay, kat sini sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul, mo tiba-tiba jadi negatif. Bila mo tiba-tiba jadi negatif, hang tahu dah. Kat sini mo dah terbalik. Betul? Bila mo dah terbalik, bermakna M adalah negatif. Negatif berapa? Tengok dia kuasa berapa. Nampak? Okay, senang. So jangan terkejutlah jumpa benda tu terbalik, mo negatif tu terbalik. Kenapa terbalik? Oh, typo kot. Tak typo sayang, dia memang terbalik. Apa kalau salah apa-apa? Oh, ni mesti soalan salah. Puang ngajak. Hang tak tahu hang salah. Okay. So boleh? And soalan saya, just quick one. Aina Izzati ke Aina Anis? Kita ada seorang. Okay? Aina ada dua Aina kan? Aina, this one. Can I have the order of the reaction? M negatif 3. Aina seorang lagi. Aina Izzati. Yes, Aina Izzati. Hello. Tak nak jawab. Tunjuk jari. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many? Aina Safia? Line memang teruk kot. Saya positif je line teruk. Fourth order. Okay? Selesai rate constant? Boleh Okay. Next. Reaction order. Reaction order setakat ni tak ada apa. Setakat minggu ni tak ada apa. Minggu depan baru ada something. Okay. Reaction order. The first question adalah dia bukan stoichiometry. The very first thing that I want to remind you over here, reaction order is not stoichiometry. Okay. The very first thing, reaction order is not stoichiometry. So, if reaction order is not stoichiometry, how can we find reaction order? Sayang, you need to calculate. Kita akan belajar benda ni minggu depan. So, saya tak nak masuk dulu. Kita ada 3 methods to calculate reaction order. Okay? So, the only way that we can find reaction order is to calculate. Ada 3 cara kita akan kira. Untuk hari ini, reaction order tak ada apa. Saya just nak kamu boleh baca sahaja. Contoh, kalau saya ada A and then saya ada B kuasa 2. What is the order with respect to A? What is the order with respect to A? Anyone? 1. 1. For B? 2. 2. 2. Okay. Good. Problem arise. Soalan saya bagi tak pernah lah nak senang macam ni. Yang ni saya bagi dalam bentuk equation. Dalam bentuk rate law. Apa jadi kalau saya bagi tahu equation saya adalah okay? Perasan tak? Before that, bukan perasan. Agree or not, your rate law, kita ambil kira reactance. Betul? So by right, I should take every single reactant. Agree? And I have 3 reactants over there. I have my A, I have my B, I have my C. But why in the rate law, there is only 2? Anyone? Yes, saya dengar ada buka mic. Anyone? Because the order of reaction is 0. Because the order of reaction sayang, order with respect to who? The order of reactant. Reactant, which reactant? C. C is 0. 0. Nampak ke kawan-kawan? Dia patutnya tulis macam ni. A kuasa 1, B kuasa 2,
Lepas tu katakan C adalah kuasa kosong. Betul? Kan? Tu cara betul. Tu bukan cara betul, tu cara asal. Tapi bila kamu tulis, malulah weh kalau kuasa 1 hang nak tunjuk 1 tu. So kita pun tulis kuasa 1, tak payah tunjuk 1. B kuasa 2 tunjuklah. Tapi kuasa kosong perlu tunjuk tak? Tak perlu sebab apa-apa kuasa kosong akan sama dengan 1. Betul? So kamu dapat benda ni. Bila kamu dapat benda ni, tapi kamu tahu soalan kamu ada 3 reaktan. So apa benda C tu? C bukan tak ada order sayang. C bukan tak ada order. C ada order. Tapi order of C adalah 0. Nampak? Boleh? Okay, yang ni yang selalu jadi problem. Setakat soalan senang, penat kau soalan senang. Saya yang boring. Alright, setakat soalan senang tak ada apalah. Okay. Setakat soalan bodoh-bodoh ni katakan. Setakat soalan ammonia gas. Tambah 3H2. Kamu dapat 2 ammonia. Okay. Katakan soalan macam ni, rate law dia adalah K. Nitrogen gas to the power of 2, hydrogen gas to the power of 2, katakannya ni. Okay, yang ni tak ada apalah, betul kan? Second order, betul. Second order of nitrogen gas and then hydrogen gas pun second order. Yang ni soalan tak ada apa. Okay, alright, benda ni tak ada isu. Yang ada isu adalah bila reaktan kamu tak cukup. Okay, so bila reaktan tak cukup, ingat dia adalah zero order. Kat sini, can I have the unit K? Kenapa hari ni saya semua adalah fourth order? Tak bestnya. Jeez, dari tadi duk fourth order. Okay, tak ada isu, kita akan buat soalan nanti. Alright. Okay, ada masalah dengan order of fraction? Tak ada good news, a bit of good news. Kita akan banyak fokus pada zero order, first order, second order. Kalau soalan calculation, kita akan banyak fokus pada yang ni. Okay, so don't worry so much. Alright. Okay, half-life. Half-life 845. Kita pergi kat sini dulu. Sebelum half-life. Can I have this one? Reaction saya adalah this one. Can I have the rate law? Ataupun saya bagilah. The rate law for the zero order akan jadi rate equals to K. Setuju? Kenapa dia, Olivia say yes. Why Olivia R will equals to K only? Where is my concentration of my reactant? It becomes 1 because the power 0. Because it become to the power of 0. It become power of 0, the power of 0 is 1. Betul kelas? Perfect. Next, for the first order pula, dia akan jadi R equals to K to the concentration of A. Perlu letak satu tu? Hang kalau letak tak salah weh, tak salah tapi aku gelak je lah. Alright, tak bijaknya macam tu lah. Jahat aku. Alright. A to the power of 2. Setuju? Okay. Next, we are moving in to the unit of K. Yang ni pun kita dah bincang. Just going through sahaja balik. Again, I love to use time as a general. Saya tak suka letak unit time tu. Sebab sama ada dia second, minute, hour, semua akan bergantung pada soalan. Okay? Yang ni kamu patut dah ada dah. Next, dua yang saya nak masuk kat bawah. Integrated rate law. The good news, you know what is the good news? The good and the best news, no, kamu tak perlu derive the formula, kamu hanya perlu guna. Kenapa nama dia integrated rate law? Apa? Rate law kan? Rate law dengan integrated rate law. Where do integrated rate law come from? Integrate this thing. Kalau kamu nak tanya, zaman saya belajar benda tu, saya kena tunjuk integrated rate law tu dapat macam mana. Ay, teruk gila. So kat sini, good news for you. Tak payah tahu. Kamu tak payah derive.
Bila kamu tak payah derive, kamu perlu hanya hafal formula. Okay? Hari ini saya bagi formula dia. Minggu depan masuk, kamu bagi formula kat saya. Semua orang kena and make sure you check and your notes having the exact same formula. For the integrated rate law for the zero order, correct me if I'm wrong, kamu ada concentration A0 minus concentration AT equals to KT. For the first order, kamu ada ln concentration A0 minus ln concentration T equals to KT. Betul setakat ni? For the second order, kamu ada 1 over A0 minus, 1 over AT. Sorry. 1 over AT minus 1 over A0 equals to KT. Sama dengan apa yang kamu ada. Okay? Dan bila kita kata integrated tadi, when we say integrated just now, we are integrating your rate law. What do we integrate to? Limit kita apa? Masa. Kita sebenarnya integrate zero time to time. Bila kamu integrate zero time to time, sebab tu kamu ada zero and time. Nampak? Okay? Dan cara kamu hafal, perasan tak? Semua akhir dengan KT. Okay? Semua akan berakhir dengan KT. Dan semua yang bermula standard adalah initial tolak dengan T. Ln initial tolak dengan T. Nampak tak second order terbalik? Second order terbalik dia adalah 1 over concentration T minus 1 over concentration naught. Kenapa terbalik? Sebab dia adalah 1 over. Nombor yang kecil akan jadi besar selepas 1 over. Nombor yang besar akan jadi kecil selepas 1 over. Yang saya ajar sampai macam ni sebab saya nak kamu hafal senang. Saya bagi dia hafal. Okay? Dan sebab apa? Saya nak fokus dulu pada T. Perasan kat unit K, semua ada time. Perasan? So, when in the unit K, semua ada exist of the time dan kita ada T kat sini, which is your time. So, the unit of time akan menyebabkan kamu salah jawab. Kalau K kamu, katakan ya, kalau K kamu hari ini untuk zero order MS negative 1, time mesti adalah second. Kalau unit K kamu ini katakan adalah minute negative 1, time kamu mesti in minute. Kalau K kamu kat sini adalah M negative 1, year negative 1. Your time kat sini mesti adalah year. Setuju? This is the that kamu akan salah guna formula ni. Ada 2 tempat je kamu akan salah. Satu, jangan tak termasuk hafal salah Hafal salah tu memang hang salah lah. Cara nak guna tu salah. Okay? Satu, unit berhati-hati. Okay? Selesai unit time, tempat kedua yang kamu akan selalu salah, which is this place. Concentration T. Concentration T. Okay, concentration not tak ada apa. Not forever adalah initial. Concentration not tak ada apa. Concentration not adalah initial, reaction belum bermula. Banyak mana yang saya ada, itulah initial. Okay. Concentration T ada 2. Bukan. Concentration T ada 1 je. Tapi selepas reaction started, initial is before the reaction. Okay. Bila after the reaction, kita akan wujud 2 lagi value. Satu adalah use, concentration use. Satu lagi adalah concentration left. Setuju? Kalau initial saya bermula adalah 1 molar. Saya guna 0.4. Saya tinggal 0.6. Nampak beza? Okay. So the question is, what would be this T? And ladies and gentlemen, the T mesti adalah yang tinggal. The one that left.
dan saya guna perkataan tinggal. Tahu kenapa saya guna perkataan tinggal? Alright, the T. Untuk senang kamu hafal, the T adalah banyak mana yang tinggal. How much is left? Kita tak ambil how much is used. Kita nak berapa banyak yang tinggal. Faham? Okay. So, contoh tak payah buat dulu. Contoh. Okay, this one. Kita baca soalan je, tak payah buat. The initial concentration. Kita baca je dulu, tak payah buat. The initial concentration is this one. So, your concentration not 3.5. Senang kan yang ni? Baca soalan B. How long will it take for the concentration A to drop to? Obviously, I'm looking for the time. To drop to 1. Soalan saya, concentration A yang bersamaan dengan 1 molar adalah use ataupun left? Anybody? What do you think? English? Left. Left. Concentration of A to drop to. Jatuh kepada. Banyak ni. So that is the T. Nampak beza? Okay. Saya ajar ni supaya kamu boleh buatlah soalan ni nanti. This one. This one. Calculate the value of the rate constant at 50k if 5% decompose. Yang ni kita nak tengok. Okay. So initial nanti kamu akan jumpa lah soalan ni nak buat macam mana. So initial buatlah sendiri. Kat sini. 5% of SO2 decompose. Soalan saya, 5% ini adalah tinggal atau guna? Use. Guna. Guna. Decompose maksudnya diceraikan. Digunakan. Alright? Reacted. So, the decompose, the 5%, katakanlah kita letak macam ni. Initial saya 100%. Sebab dia guna percentage kan? Initial saya 100%. So, the 5% is actually the use. Nampak? Tapi adakah kita nak the use? Kita tak nak use. Kita nak banyak mana? Kita nak left. Right? So, 100% is the initial. I use 5%. How much left? 35%. And this is our P. This is our A. See the difference? Nampak beza? Class? Okay. So, when I say the most important thing in your formula, of course, memorizing the formula is a big thing. Memorize the formula is definitely kind of a must lah. Betul. The next thing is this. Concentration T mesti adalah yang tinggal. Yang lain saya tak risau sangat. Yang saya risau adalah unit lah. Tapi unit ni bukan kamu tak nampak, kamu buat careless. Bukan kamu tak reti, kamu buat careless. Tu je. So unit ni jangan buat careless. Bukan benda susah, jangan buat careless. Okay? Tapi yang ni kamu kena pay attention. Boleh? Okay? Alright? Ada masalah? So, try to do all the exercise in your tutorial question, your question 7 kalau tak silap saya. And then in my extra question, not really extra lah, in my notes, okay, ada exercise 1.12, dalam tu ada banyak lagi soalan. Soalan tu quality sikit, buat satu. Dua-dua buatlah, okay. Soalan tutor kamu ada satu soalan je weh. Kalau buat satu soalan tu boleh pandai, saya tak payah mengajar dah. Buat soalan exercise saya, okay. Do that. That is quite a few, I think. That is quite a few, many of them. Cuba buat. And then, okay, half-life tak ada apa. Half-life dia banyak bermain pada formula juga. Formula pun ada. Kalau kamu dah tahu dah nak guna formula concentration A0 semua tu apa, K tu apa, half-life tak ada isu. Buat dulu integrated rate law, saya akan cerita half-life nak derive. Formula half-life tu dah tahu macam mana, saya akan cerita nanti. Okay? Guna dulu formula tu. So, coming back next week,
you should have everything of this table in your mind, including half-life. Okay, so bermula minggu depan kita akan mula terus kepada exercise for your orders. Okay, and then lepas exercise of the orders, kita akan masuk kepada graph and we will finish off the reaction order. Okay, kita akan finish off your rate law dan kita akan masuk 1.2 next week. Boleh? 1.2 dengan 1.3 dia sekali, kita akan masuk sekali. Question? Boleh? And always, kelas yang 2 jam sentiasa ada quiz lah. So kita akan jumpa hari Isnin depan dengan quiz. Okay. Alright? Alright, kalau tak ada apa, I'm sorry that my class delay a bit just now. Cerita dia adalah plug kat situ tak boleh guna, laptop saya tak boleh on. Lepas tu saya macam, habislah laptop aku rosak ke? So macam itulah cerita dia. Okay, so aku pun pindah meja sampai saya jumpa meja yang ada plug boleh guna. Macam itulah. Okay. So, kalau tak ada apa, I think I'll see you next week Monday for this tutorial exercise. Okay? Ada soalan apa-apa, boleh message, boleh tanya. Beres? Okay? Alright, kalau tak ada apa, I will see you again next week. Have a good day and take good care of yourself.